So, another day, another bazaar. Ayan, no? Ayan, patapos na tayo mag-set up ngayon. Ito yung mga mochi natin, no? Ito yung mga cream cheese filled natin. Ito yung mga sugar-free naman natin. Ayan, no? Mochi bun, Singapore, na bake shop, Simuyu. Ito naman yung mga fairy one natin. May mga brownies din tayo. Ayan, no? Ganyan siya kalambot. Jung, di ba? Ganyan siya kalambot. Tapos ito naman yung mga other na fairy one natin. Ayan. Hello, ma'am, mochi bun. Pwede mo siyang hawakan, mama. Para may idea ka lang sa texture niya, ma'am. Malambot siya, sir. Malambot. Parang unan siya, ma'am. Hello, sir. Mochi buns. Ayan. So, another day, another bazaar. Try. Ayan. Start na tayo mag-sell. Ayan, no? Sa mga hindi pa pala nakakita pa ng menu namin or hindi nila alam magkano siya, ito po. 120 ang average price ko. Tatlo lang naman dyan ang hindi 120. So, all of them or almost all of them are 120. Ay po, Mochi Buns. Yan. And then you can pay mga digital wallet. Yan. May card din po kami. Yan. Okay. Alam ma'am, Mochi Buns. Gusto mong hawakan, ma'am, para may idea ka sa texture niya, ma'am. Malambot siya, ma'am. Baka may magustuhan ka dyan, ma'am. Yan. Best sellers ko ito, ma'am. If you had to try one lang. Coffee po, peach mango, strawberry, and chocolate po, ma'am. Yan. And then may mga sets din ako, ma'am. Mas mura. Pag bumili ka kasi ng set, ma'am, may New Year promo ko. You get one for free pa, ma'am. So, lumalabas, parang you pay 5, but you get 6. Yan. And if you want to squeeze it again, let me know lang. One chocolate. Anything else, ma'am? Okay. 130 only. 130 only. Ay, Mochi Buns. Ay, ma'am, Mochi Buns po. 130. Ay, ma'am, Mochi Buns. Hi, sir. Hi, ma'am, Mochi Buns. Okay. Ay, ma'am, Mochi Buns po. Ma'am, may sugar-free din kami dyan, ma'am. Hello, ma'am, Mochi Buns. Ito, ma'am, change. Thank you. Thank you, ma'am. Ay po, Mochi Buns po. Kung magsasabi ka, thank you, ganun mo. Yung baba mo. Thank you. Turo sa akin yan. Hi, ma'am, Mochi Buns.